الرحمن الرحيم. قال سنة الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة الرابع من شهر رمضان سنة 25 300 وألف هجرية. قال رضي الله عنه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو البصيرة النافذة والقلب السليم. مع ابن الزمان في حيرة كبيرة، هو في جانب هم في جانب، لا هم مساعدهم ودخل معهم ولا هم وافقوه وأقبلوا عليه. إذا توجه ذو البصيرة النافذة إلى قلوب أهل الحجاب وجد الحجاب غليظ جم. قال: لا يحسب الإنسان أنه يسير في هذا الزمان وحده، لا بد له من سيارة، إما شيخ يرعاه أو أخ في الله. الله يهيئ لنا الأسباب، يفتح لنا الباب، يدخلنا مع أهل الاقتراب، يحفظنا من الحجاب والعذاب. ثم رتب الفاتحة. قال الله ينفع. وقال رضي الله عنه: الله يرزقني وإياكم الصدق في العمل، فالصدق هو الإخلاص في الخبر، الصدق سر من أسراري أودعه قلوبا أشياء من عبادي. الله يرزقنا الصدق في الأعمال والصدق في الأفعال والصدق في النيات والصدق في المقاصد. أخلصوا في أعمالكم واحذروا الشوائب المحبطة لها، فالرياء محبط للعمل، والتصنع يحبط العمل، والعجب يحبط العمل. بتعجب بعلمك، هو من وفقك له، هو من قواك عليه، هو من يسر لك أسبابه. اعملوا واسألوا الله القبول. شو لو قبل الله لكم تسبيحة واحدة بتربحون بها ربح السعادة الأبدية، وبعد تدركون بها المراتب العالية في الجنان العالية. سألوا الله كما أقامكم في هذه الساعة وأنام غيركم ووفقكم لصورة الأعمال هذه بمحض من وجوده. خذل غيركم أن يجعل لهذه الصورة حقيقة. تقبل هذا العمل منكم ويجازيكم عليه الجزاء الأوفى. اشكروا الله على نعمة الإسلام والإيمان. الله يحيينا مسلمين مؤمنين. نعم، الحمد لله. Al-Habib Ali, beliau di dalam nasihatnya di malam keempat Ramadan, beliau bilang, saya cuma bisa mengadu kepada Allah Ta'ala, menumpahkan kesedihan saya kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tempat sebaik-baiknya tempat mengadu, sebaik-baiknya kita meminta pertolongan. La haul wa la quwwata illa billah, enggak ada kekuatan atau daya upaya melainkan dari Allah. Para aulia was salihin yang memiliki pandangan firasat yang jernih itu dan orang yang memiliki hati yang selamat ketika melihat anak-anak zaman sekarang, manusia di zaman sekarang, maka para aulia bingung, heran ngelihat manusia macam begitu. Mereka berada di lembah, ini ada di lembah, enggak nyambung. Lah amalannya nyambung, wala omongannya nyambung, wala keadaannya udah enggak nyambung deh sama orang-orang zaman sekarang. Enggak masuk. Enggak bisa connect. Beda. La ilaha illallah. Terus kalau mereka menatap ke dalam hati anak-anak zaman sekarang, hati orang zaman sekarang dipenuhi oleh hijab. Hijabnya tebal. Wal hijab azab. Hijab itu adalah azab. Terhijab dari Allah, hadza huwal azab. Hujibu fahasbuhum al-hijabu azabu. Ya laitahum sami'un nida fa'ajabu akafu ala kasbidh dhunubi wa laita idh akafu 'alaiha ba'da dhalika tabu fasayus'aluna 'anidh dhunubi jami'iha wa 'alaihimu ba'da su'ali jawabu madza yufidu safal ma'ash wa ba'dahu ghusasul ma'ad wa kurbatun wa hisabu. Itu hijab adalah azab. Orang yang terhijab, pada diri dia terdapat azab, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka tuh mendengar panggilan dari Allah Taala dan menjawab, nurut kepada panggilan tersebut. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil
imanan aminu birabbikum fa'amanna. Gaung daripada panggilan tersebut itu sampai kepada kita melalui para aulia wassalihin, melalui para wali-wali, melalui para syuyukh, sampai panggilannya kepada kita sekalian. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengar dan orang yang menjalankan dan mengamalkan. La ilaha illallah. Zaman sekarang orang nggak bisa jalan sendirian, harus ada pendamping. Pendamping ada dua, imma syekh yar'ah, punya guru, punya syekh, atau akh fillah, sahabat, kawan yang berjalan bareng dia menuju kepada Allah Ta'ala, yang ngedampingin dia menuju kepada Allah Ta'ala. Man la sahib fi zamani syekh arif makin marat hayatuh wa huwa ma'dud fil muflisin. Barang siapa yang di zamannya, di hidupnya enggak berkawan, enggak dekat, enggak kenal dengan syekh arif billah, ahlu tamkin, yang dikokohkan sabarnya. Sabarnya tuh dia enggak bisa bergeser dari sabar dengan provokasi dari siapapun juga. Enggak bergeser dari pondasi ridha dengan provokasi dari siapapun juga. Tidak beranjak dari posisi akhlak wal adab, enggak terpancing dengan kejadian situasi apapun juga. Fasbir hadakallah sabral atqiya al-abriya al-thabitin. Al-thabitin ladal ghiyar. Orang-orang yang punya sabat ketika terjadi perubahan, ketika terjadi kekacauan. La ilaha illallah. Inna zalzalatus sa'ah syai'un azim. Dan orang yang sabat di sana adalah yang sabat di dunia. Kalau di dunia baru sama goyangan bajai aja, dia udah enggak sabat. Bagaimana mau sabat? Di hari tatagallabu fihil gulubu wal absar, hari di mana bergoncang hati dan pikiran manusia. Ya Rabbi tsabbitna ma ahli tsabat waghfir lana ma ta'lamu wa hab lana kullal hibat. Ahli tsabat bukan dibisikin kanan ngikut, dibisikin kiri ngikut. Angin kanan ngikut kanan, angin kiri ngikut kiri, angin nyungsep ikut nyungsep. Hadza ma huwa tsabat. Wa'lam bi anna al-kauna matbu'un 'ala at-taghyir wat-takdir fam'in fi an-nazar. Mereka tuh jeli pandangannya bahwasanya alam semesta ini dicetak. Alam dan apa yang ada di dalam dunia ini itu sudah tercetak. Tercetak dengan perubahan, selalu berubah-ubah. Wat takdir, bikin kadar. Enggak selalu dunia bukan ngikut apa yang kita suka, enggak. Selalu ada yang enggak enak di dunia. Selalu ada yang nyebelin. Selalu ada yang bikin sumpek. Selalu ada yang bikin stres. Kita kalau ngegantungin kebahagiaan kita dari omongan orang, lu nggak bakalan bahagia selama-lamanya. Kita kalau ngegantungin pondasi amalan kita, kesuksesan kita dari omongan orang, dari perubahan zaman, maka kita nggak bakal bikin amalan apapun juga akhirnya. Jangan gantungin kepada Allah. Jangan pedulikan sama omongan orang, wala ridhonya manusia, wala ridhonya makhluk. La ilaha illallah. Syekhana Al-Habib Umar bilang, orang yang melalui hidupnya 30 tahun dari hidupnya, orang yang ngejalanin 30 tahun dari hidupnya dalam kurun waktu 30 tahun, dia bakal melihat banyak perubahan di alam. Di alam ini terjadi banyak perubahan dalam kurun waktu 30 tahun. Perubahan yang drastis. Subhanallah. Yang di Hadramaut, dari komunis, tahu habis komunis hilang. Subhanallah. Yang di Indonesia juga dari zaman Orde Lama, Orde Baru, begitu. Nggak ada yang menyangka kalau Orde Baru bahkan habis sudah. Ganti lagi, entah zaman apa sekarang kita.
Ah, zaman apa? Bukan renovasi. Ah, reformasi. Ah, dia juga. Dia juga. Maksudnya entar dikasih nama apa namanya combro, entar dikasih nama kroket, entar dikasih nama lontong, begitu juga dia juga. Dia juga udah. Alhamdulillah. Kata orang kalau melalui 30 tahun dari hidupnya bakal ngelihat banyak perubahan. Cepat perubahannya. Kita jangan turut berubah dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tetap sabat, tetap teguh. Kita ngelihat Syekhana Al-Habib Umar, guru kita. Lebih dari kita kenal tuh dari sekitar 30 tahun. 30 tahun lalu sama sekarang sama. Cara berpikirnya sama, metodenya sama, omongannya sama, akhlaknya sama. Enggak ada yang berubah. Perangainya sama, bergaulnya sama orang sama, istiqomahnya sama, enggak berubah. Mau ada apa aja udah begitu dah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Zaman sekarang kita enggak bisa jalan sendiri, mesti ada syekh yang ngebimbing kita. Man kharaja minad dunya walam yalga 'arifan billah kharaja minad dunya wa huwa mulawwath. Habib Ali Al-Habsyi bilang tuh, beliau nukil dari kalamnya ulama, barang siapa yang di dunia tuh enggak pernah duduk bersama kaum arifin billah, auliya wa salihin, enggak dimasak dengan tangannya mereka, enggak dididik dengan didikannya mereka, enggak kenal, enggak dekat sama mereka, enggak dapat tarbiyahnya mereka, maka orang macam begini keluar dari dunia dalam keadaan ruhnya belepotan sama kotoran. Sebab enggak disucikan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Labud min syekh. Orang kalau punya guru, pasrah di hadapan guru. Seperti mayit di hadapan tukang mandiin jenazah. Dibelokin kanan, ya ngikut. Dibelokin kiri, ngikut. Begitu. Ngikut tuh deh, ditengokin, ngikut. Khalas, kayak mayit. Orang kalau udah punya guru, nyerah, pasrah secara totalitas kepada gurunya. Salahnya dia, benar. Hatta dia salah, gurunya gak bakal tinggal diem. Bakal memperbaiki kesalahan dia, jadi benar. Tuh. Tapi orang, kalau istiglal, merdeka, lepas dari guru, ngerasa, ane bisa sendiri. Ane gak perlu sama guru ane gak perlu sama syekh. Benernya dia, salah. Hatta dia benar, salah. Berapa banyak yang kayak begini, habis saja, enggak berkah. La dakwahnya berkah, wala ilmunya berkah, wala usahanya berkah. La ilaha illallah. La budda min syekh tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli nufus az-zakiyati. Aw akhfillah. Saudara yang dia jalin persaudaraan karena Allah. Laqad azza fi hadha zaman muwafiqun aw murafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika aw tagli. Muwazaratul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yadur syan fastausi bil khilli. Habib Ali bilang, saya kalau bukan karena guru saya enggak jadi begini. Saya jadi begini berkat didikannya Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kata Habib Ali. Ketemu sama Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas dulu waktu di Mekah. Sekali Habib Ali itu waktu di Mekah, waktu ngaji sama ayahnya, sama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan juga. Pas di depan Ka'bah, tahu-tahu tuh
ada badui, ada darwish, satu orang. Di sebelahnya Habib Ali. Bilang, nama kamu Ali? Iya. Ali bin Muhammad? Iya. Al-Habsyi? Iya. Sayyid? Iya. Alawi? Iya. Husaini? Iya. Dari Hadramaut? Iya. Kok tahu? Dari Sewun ya kamu? Iya. Kok tahu? Ini di Mekah. Iya, saya dari Sewun. Masjid kamu Masjid Hambal? Iya. Kamu ngajar di situ dulu? Iya, betul. Sholatnya di situ? Iya. Masya Allah. Akhirnya saya tahu, ini wali besar. Saya minta doa, doain saya ya Syekh. Didoain Fatihah. Habib Ali baca Fatihah. Pas Habib Ali baca Fatihah, ini orang juga baca Fatihah. Tapi selesai duluan, habis baca Fatihah lanjut Al-Baqarah. Habib Ali ini masih belum kelar baca Fatihah. Baca Al-Baqarah sampai kelar, Habib Ali masih belum kelar baca Fatihah. Lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah, sampai waladdallin amin, ya, minal jinnati wan nas. Nah, udah jalan tuh orang pergi ngilang. Begitu puluhan tahun kemudian ketemu oleh Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Abdullah, Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Abu Bakar bilang, ya Ali, naam, dulu di Mekah, ya, kamu pernah ketemu satu darwish di depan Ka'bah. Iya, itu nggak ada yang tahu. Saya nggak cerita ke siapa-siapa. Kok Habib bisa tahu? Iya, saya tahu. Tahu dari mana? Saya orang tersebut. Ya, saya orang tersebut. Adalah Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib. Waktu di Hadramaut nggak ada yang kenal. Tapi waktu di Mekah semua kenal kepada beliau. Itu sekali beliau tuh waktu di Mekah disambut oleh Sayyid Ahmad, Imam Mekah. Imam, guru besar di Mekah. Itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, gurunya Habib Ahmad bin Hasan. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan mendampingi Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Saya ngikut waktu Abu Bakar masuk ke Masjidil Haram, saya ngikut di belakangnya. Masuk dari pintu Bani Syaibah situ, saya ikut masuk. Terus langsung baca Fatihah. Saya dengerin. Habis Fatihah tuh sambil jalan menuju ke Ka'bah, kan cuma paling 100 meter. Ya, atau 150 meter jalan kaki dari pintu masjid menuju Ka'bah. Itu sambil baca. Dia baca Al-Baqarah, hatam. Baca Al-Imran, hatam. Sampai depan Ka'bah, udah sampai An-Nas. Wala Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan hafal Quran, dia dengar tuh dari awal sampai akhir. Radhiyallahu anhum wardahum. Sama orang zaman sekarang, dia bakal bawain gosip dari awal sampai akhir. Gosip dari awal sampai akhir. La ilaha illallah amma inna hadha ad-dahr qad dhalla ahluhu humumuhum fi ladzatil farji wal akli fi jam'i malin khafa faqrin. Ini kita sekarang udah di malam keempat bulan Ramadan, ntar hatam berikutnya malam ke-8. Ayo, yang pengen ngedapetin anugerah Allah ini momennya, ini saatnya. Di bulan-bulan yang mulia, di malam-malam yang berkah, di saat-saat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diijabah, yang qabul, yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari maksiat ya rabbal alamin. الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول الله الله يا الله لنا بالقبول راجينا مواهب والرضا والقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا فارج يا خير معطي هب لنا كل سوء الله الله يا الله لنا بالقبول واختم لنا منا بالحسنى هذا القفول الله الله
الله لنا بالقبول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول الله الله يا الله لنا بالقبول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول الله يلا يلا لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول لفان بابك ولسنا عنه يا الله وظننا فيك وافر والأمل فيه طول الله الله يلا يلا لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول في نهار العادي بكي إلهي نزول يا ربي صل على المختار طه الرسول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول يا ربي صل على المختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول يا ربي صل على المختار طه الرسول اسلك على صدق في سبل الرجال الفهول يا ربي صل على المختار طه الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضل يا ربي صل على المختار طه الرسول الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول يا ربي صل على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول ما داعي رجاء بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول أحسنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا منكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده العارفين يجعلنا وإياكم من حزب المفلحين المداة ردادين مؤذنين مصلين والمتصدقين وأسابي سرج والقهوة البخور والماء كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة والشهر المبارك الله يكتب لنا ولهم ولكم القبول جميعا يجعل لكل منا ومنكم أوفر حظ وأجزل نصيب من هذه المدد المتنزل والفضل الكبير من المولى الجليل وأن الله سبحانه وتعالى يحيينا مسلمين توفانا مؤمنين يحشرنا في زمرة سابقين يبعثنا مسلمين مؤمنين يحبب إلينا الإيمان يزينه في قلوبنا يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أن الله تعالى يجعلنا وإياكم من الراشدين بجاه النبي الأمين وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.